händelseförlopp mycket detaljerat. Astronomen hade helt enkelt haft turen att dels vara vakna och dels ha instrumenten igång. Och dessutom, för första gången i astronomins historia så kunde man exakt ta reda på vilken stjärna det var som hade exploderat. Man hittade den på gamla bilder. Och här följer nu historien om en stjärnas död. Den 23 februari 1987. Las Campanas-observatoriet i en avlägsen del av mellersta Chile. Strax efter solnedgången kommer Oscar Duhalde till sitt enmetersteleskop för att börja arbetet. Han är nattoperatör vid teleskopet. Först kontrollerade han instrumenten och observationsschemat och valde sedan ut musik som var lämplig att se på stjärnorna till. Medan musiken ljöd så gick det inte så bra för hans kollega Ian Shelton. Takluckan på hans 25 cm teleskop hade fastnat och Shelton blev tvungen att skjuta undan den för hand. Shelton arbetade med ett fritidsprojekt. Han tog ett foto av den galax som ligger närmast vår egen. En fläck av svaga stjärnor som kallas stora Magellaniska molnet. För att göra en enda exponering så måste han styra teleskopet oavbrutet i 3 timmar. Klockan var 2 på natten. Vid sitt enmetersteleskop bestämde sig Duhalde för att ta en paus. Nu la också han märke till det stora Magellaniska molnet. The first thing that I noticed is that the sky was so beautiful and impressed me how transparent it was. The Magellanic cloud looks real bright, so beautiful, and I saw a new object there. That was clear for me because I didn't saw it before. När han kom tillbaka till kontrollrummet så krävde teleskopet omedelbart hans uppmärksamhet. För Sheldons del så hade takluckan slagit igen och slagit i teleskopet. Klockan 4 på morgonen hade han fått nog. Han framkallade plåtarna innan han gick till sängs. Well, I took the plate out of the wash, put it on the light tablet, and just checked it for quality, typical routine things that I do. And everything about the plate was great. I mean, I was really pleased. It was a nice 3-hour plate. But it became very clear that there was something unusual about the plate. Just close to where I normally check the guide star at the center, which is the plate center, you look for best quality. There was another star, fairly close to 30 Doradus, where there was no star there from the previous night. I had just done an almost identical plate the night before. Put it on the second light tablet and compare them side by side. And it's very clear, everything on the plates were identical except for this extra star. And I think that more or less convinced me that it had to have been real. Now the big question is, was it still there? I put on my coat, came out and stood right about here, just clear enough of the horizon to look up and see the LMC. And for the first time I met the star in person, and it's quite spectacular.
Shelton såg detsamma som du aldrig hade sett. En svag ljusfläck i en galax på 170 000 ljusårs avstånd. Han började förstå att han såg en supernova, den sällsynta anblicken av en stjärna som spränger sig själv. Supernovorna spelar en viktig roll i universums utveckling, och explosionerna skapar livets grundämnen. Stötvågorna kan utlösa nya stjärnors födelse och kanske uppkomsten av nya solsystem. Men någon supernova i närheten av oss har inte setts sedan Tycho Brahes 1572 och Johannes Keplers 1604. Well, see, supernova, there's what? One every second in our universe. And what's so great about that? Well, they're the biggest explosion in the universe, the biggest event, short of the production of the universe itself. When a star explodes, you know, it goes through all this nuclear synthesis, makes all the elements and all the material from which we on this planet are put together. And so every time there's a supernova in the universe, it's making all the elements that could make other solar systems and other stars like ours. And I just think it's terribly important to understand this great and fundamental mechanism that goes on in our universe. Colgate och andra hade behövt drygt 20 år för att konstruera datamodeller som efterliknar en supernova. Modeller som bygger på avlägsna exploderande stjärnor och resterna av supernovor i närheten som sprängts i ett avlägset förflutet. Det här är krabbnebulosan som exploderade år 1054. Det expanderande skalet är nu 90 000 miljarder kilometer i diameter. Idag har man en detaljerad teori om supernovor och första frågan är vilken sorts stjärnor är det som sprängs? Well, it takes a large one to begin with. The sun will never become a supernova. It takes something at least 8 times the mass of the sun. The massive star has a much shorter life than the sun does because it spends its energy so much more rapidly. Its luminosities, even before it becomes a supernova, is already very great. And so the star that we're thinking of here probably lived about 10 million years total, whereas the sun will live for 10 billion years. During its life, it does the things that stars do. It burns hydrogen into helium, and then helium into carbon and oxygen. And then because it's a massive star, it can go on to these interesting later stages where it actually burns the carbon and oxygen to still heavier elements, silicon, sulfur, argon, calcium, finally to iron. In this universe, you come to a point, however, where you can get no more energy out of nuclear fusion. I det här skedet är stjärnans liv nästan slut. Dess inre är skiktat i lager där olika ämnen brinner i tur och ordning. I stjärnans inre börjar en järnkärna växa fram. Nu tar gravitationen över. Plötsligt kollapsar kärnan och alstrar temperaturer och tryck som inte finns någon annanstans i universum. En tryckvåg föds och ett gigantiskt utbrott av atompartiklar, så kallade neutriner, frigörs. This whole process is very fast, I should say. The time from the instability to the time you get to nuclear density is only 0.2 of a second. The stars live 10 million years, and now the time scale has obviously become very short. The shock wave goes out through the star in about 20 milliseconds. If it doesn't succeed in exploding the star, then something else will have to work, and people have been calling upon the large flux of neutrinos, which is produced in the collapse, to aid the shock in blowing apart the star. It is, even for astronomers, it's an incredible amount of energy. It's 10 to the 53 ergs. What does that mean? It's all of the energy that the sun will give out in its 10 billion year lifetime, multiplied by 100, released in a second. It's the energy that the entire observable universe, our galaxy, all of the stars in it, all of the other galaxies, out to the edge of the observable universe, it's the energy that puts out in 1 second. It's just an incredible amount of energy.
It's the most energetic phenomenon that we know of this side of the very, very early seconds of the Big Bang.